हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, श्रीमद् भगवत गीता आधारित गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरी आपण मानक स्वागत। गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरी यह हेउछि पंचम भाग। एही पंचम भागरे आमे गीतार केउ अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि तत्संबंधी प्रश्न गुड़िकर आलोचना करिबा। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आलोचना करिबा गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरी पंचम भाग। प्रश्न नंबर 1, गीतार प्रथम अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 47टी। प्रश्न नंबर 2, गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक संख्या केते? उत्तर 72टी। प्रश्न नंबर 3, गीतार तृतीय अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 43टी। प्रश्न नंबर 4, गीतार चतुर्थ अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 42टी। प्रश्न नंबर 5, गीतार पंचम अध्यायर श्लोक संख्या केते? उत्तर 29टी। प्रश्न नंबर 6, गीतार षष्ठ अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 47टी। प्रश्न नंबर 7, गीतार सप्तम अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 30टी। प्रश्न नंबर 8, गीतार अष्टम अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 28टी। प्रश्न नंबर 9, गीतार नवम अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 34टी। प्रश्न नंबर 10, गीतार दशम अध्यायर श्लोक संख्या केते? उत्तर 42। प्रश्न नंबर 11, गीतार एकादश अध्यायर श्लोक संख्या केते? उत्तर 55। प्रश्न नंबर 12, गीतार द्वादश अध्यायर श्लोक संख्या केते? उत्तर 20। प्रश्न नंबर 13, श्रीमद् भगवत गीतार त्रयोदश अध्यायर श्लोक संख्या केते? उत्तर 34। प्रश्न नंबर 14, श्रीमद् भगवत गीतार चतुर्दश अध्याय रे केतोटी श्लोक अछि? उत्तर 27टी। प्रश्न नंबर 15,
ଭଗବଦ ଗୀତାର ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 20ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଭଗବଦ ଗୀତାର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 24ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଗୀତାର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 28ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 78ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏବଂ କେତୋଟି? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 78ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, ଗୀତାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 47। ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20। ଅଷ୍ଟମ ଓ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଟେ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 28। ଚତୁର୍ଥ ଓ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 42। ନବମ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଟେ, ଏହାର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 34। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ଗୀତାର କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, ଗୀତାର କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 50ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 15ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 15ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏବଂ କେତୋଟି? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ଏହି ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 20ଟି ଲେଖାଏଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଉତ୍ତର 700ଟି ଶ୍ଲୋକ। ଧନ୍ୟବାଦ।